प्रिया तार गरीब माँ सह गोटे अलिया गदा पाखरे फटा पुराणा तंबू खांची रहुथिला। सेमाने अत्यधिक गरीब थिले। दुई माँ झियो संध्या पर्यंत अलिया को बाछि ताकू दोकानी को नहीं बिक्री करुथिले। जो टंकारे सेमाने केतेबेले अधा पेट खाद्य खाई सई पडुथिले तो आउ केतेबेले खाली पानी पी सेमानंकु सईबाकू पडुथिला। अरे प्रिया, तू सकाळू सकाळू अलियारे कोन करूचु? मु एथिरु प्लास्टिक बोतल आ लुहा अलगा करी रखुची कहीं ना आ किछि समय परे म्युनिसिपालिटी अलिया गाड़ी अलिया आनी पुणी एठी गदा करदब आ सब भल जिनिस तले रही जिवो। एक कथा सुनी रेवती भी ता झियो प्रियार साहाଯ୍ୟ करबाकू लागे। प्रियार रंग बिल्कुल क्षीर भली गरा तक तक थिला। दुई सुंदर नील नील आखि मझिरे खंडा भली नाक आउ तार लंबा लंबा केस तार रूप को आहुरी सुंदर करी देउथिला। किंतु खराब परिस्थिति आउ दारिद्रता दुई माँ झियो को से अलिया भितर को ठेली देइथिला। किंतु से कहती ना, गरीब हुअंतु किंबा धनी, स्वप्न देखिबार हक तो समस्तंकर अछि। प्रियार भी मने मने एमिति गोटे स्वप्न थिला जोटा थिला गोटे हिरोइन हबार। मो ना होउची रानी, मोर टंका पैसा रे भूल हुएनी। हाँ, निज झियो को एमिति एकुटिया कथा होउथिबार देखी माँ रेवती आश्चर्य होई पचारे, प्रिया तते कौन हेई गला? तू ठीक अछु तो? अरे तुमे भी ना माँ, केते सुंदर मो डायलॉग ता कहूली आउ तुमे मझिरे कथा कहीदेल। हे भगवान, कौन करिबी मु ए झियर जार दिन को दिन हिरोइन हबार निशा बढ़ी बारे लागिची। देख झियो, आमको गरीब पण एमिति घेरी रखिची जे जोथिरु बाहरिबार किछि बाट नाही। तो मार कथा मान प्रिया, आउ ए हिरोइन हबार स्वप्न को भूली जा। ए कथा सुनी प्रिया आखिरे लुह आसी जाए आउ से ता माँ को बुझाए, माँ मु जानिची मु जने गरीब अलिया बालीर झियो आउ मु एक कथा भी जानिची जे मोर ए स्वप्न केबे भी पूरा हबनी, केवल गोटे स्वप्न हेकी रही जिवो। हौ माँ, मु दुकान को जाउची। एतिकी कही प्रिया से अलिया थली को धरी रास्ता रे चलीबाकू लागे आउ पुणी थरे निज स्वप्न रे हजी गीत गाइबाकू लागे। हिरो टिके हे जाओ डीजे वाला डांस। अरे 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 भारी बढ़िया गीत गाउछ तो। तम फोन नंबर टा केते? मो साथी रे अंताक्षरी खेलिबो? प्रिया को एकुटिया देखी लोकेश नामक गोटे बदमाश गुंडा ताकू हैरान करबाकू लागे। अरे अरे आजी मु बुझिली लके काहीकि कहंती पंकरे पद्म फुटे बोली। सेतिकी बेले गोटे दामी लग्जरियस गाड़ी आसी से गरीब अलिया बाली सामने छिड़ा हुए, जहाँ भितरु भद्र पोशाक पिंधि जड़े स्मार्ट युवक बाहरिला आउ से आसी लोकेश को बहुत माड़ मारिला। कौन कि रे, एकुटिया झियो को देखी लाइन मारुचु? तू जीबू ना मु पुलिस को डाकिबी। मोर भूल हो जाइए भाई, मत क्षमा कर दियंतु। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपण ठीक समय रे न आसीथिले मो भली गरीब अलिया बालीर साहाଯ୍य बा किए करिथांता। प्रथम नजर रे ही अभिषेक प्रियार रूप को देखी फिदा हो जाए आउ ता हृदय हरई बसे। कौन आपणଙ୍କୁ केबे केही कहिचंती कि आपण बहुत सुंदर? निजर प्रशंसा सुनी प्रिया अभिषेक को राग भरा चाहानी रे अनेई कहे, थाउ बहुत बहुत धन्यवाद, एबे मु जाउची। किछि बाट जीवा परे प्रिया को रास्ता कड़े छिड़ा होइथिबा जणे अंध वयस्क लोक देखा जांती। अरे मौसा, आपण एठी काहे कि छिड़ा हिचंती? कहार अपेक्षा करिचंती? ए गाड़ी अटकीबार अपेक्षा करिछि रे माँ। मु अंध बुढ़ाटे, रास्ता रे गाड़ी न अटकिले पारी केमिति हेबी? चलंतु मु आपणको नहीं जाउची मौसा।
ପ୍ରିୟା ସେ ଲୋକର ହାତ ଧରି ତାକୁ ରାସ୍ତା ପାରି କରିଦିଏ। କାରରେ ବସି ଅଭିଷେକ ଏ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥାଏ। ଦିନ ସାରା ଖରା ତୁରା ସହି ପ୍ରିୟା ଅଳିଆରୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଥାଏ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେସବୁକୁ ବିକ୍ରି କରି ଘରକୁ ଫେରିଆସେ। ଅଭିଷେକ ସାମନ୍ତରାୟ ଅନେକ ଦିନ ତାକୁ ଫଲୋ କରେ। ଆଉ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟା ନିଜ ତମ୍ବୁ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳାଉଥାଏ ସେତିକିବେଳେ ଅଭିଷେକ ସେଠାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କି କଥା, କି ଅଜବ ଲୋକ ଆପଣ। ସେଦିନ ଦେଖା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ସିଧା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏ ପ୍ରିୟା ଚୁପ୍ କର ମା, ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ବି ତ କିଛି କହିବାକୁ ଦେ। କୁହନ୍ତୁ ବାବୁ, କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୋ ଫିଲ୍ମରେ ଚାନ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଗରିବ ଅଳିଆବାଲି ମା ଆଉ ଝିଅର ଉଦାସ ମୁହଁ ଖୁସିରେ ପୂରି ଉଠେ। ଆଉ ରେବତୀ ଲୁହ ଭରା ଆଖିରେ କହେ, ଲୋକେ ଠିକ କଥା କହନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆମେ ସଚ୍ଚା ମନରୁ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଭଗବାନ ବି ସେଥିରେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେଖ ପ୍ରିୟା, ତୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ତୋ ପାଖକୁ ନିଜେ ଚାଲିକି ଆସିଛି। ତା ମାର ସହମତିରେ ପ୍ରିୟା ଅଭିଷେକର ଫିଲ୍ମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଦିଏ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଅଭିଷେକ ତା କାରର ଡୋର ଖୋଲି ତାକୁ ବସିବାକୁ କହେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ମଲ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପ୍ରିୟା, ଏଇ ସପିଂ ମଲ୍ରୁ ସୁଟିଂ ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ କେମିତି? ପ୍ରିୟା, ତୁମେ ମୋ ଫିଲ୍ମର ହିରୋଇନ୍, ତେଣୁ ଚଏସ୍ ବି ତ ତମର ହେବା ଉଚିତ ନା। ପ୍ରିୟା ସେ ସପିଂ ମଲ୍ର ଦାମୀ କାଚ ଫିଟିଂ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯାଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ସେ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲା, ଆଜି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଭିଷେକ ପ୍ରିୟାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଯାଏ। ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗରିବ ଅଳିଆବାଲି ଝିଅକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଏଇ ଭିତରେ ଅଭିଷେକ ଆଉ ପ୍ରିୟା ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ଦିନେ ଅଭିଷେକ ପ୍ରିୟାକୁ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ନେଇଯାଏ। ଆମେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଆରେ କାଲି ତୁମ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ବଡ଼ ହିରୋଇନ୍ ତୁମେ, କାଲିଠୁ ତୁମ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ତୁମ ଆଗ ପଛରେ ଘୁରି ବୁଲିବେ। କେଜାଣି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ବସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବି। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ? ଏସବୁ କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ସେତିକିବେଳେ ଅଭିଷେକ ହସି ଦିଏ। ଆଉ ପକେଟରୁ ମୁଦିଟିଏ କାଢ଼ି ପ୍ରିୟାକୁ କହେ, ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ସେବେଠୁ ଯେବେଠୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଥିଲି, ନିରୀହ ଚେହେରା, ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ଚେହେରା ମୁଁ ଆଜି ବି ଭୁଲି ପାରୁନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅଭିଷେକ ଏମିତି କହିବା ପରେ ପ୍ରିୟାର ଆଖି ଲୁହରେ ଭିଜିଯାଏ। କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରିୟା, ତୁମେ କିଛି କହିବନି? କ'ଣ କହିବି ଅଭିଷେକ, ମୁଁ ତ ସେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇବା ଶିଖେଇଲ। ମୋତେ ସେଇ ଖୁସି ଦେଲ ଯାହା ମୁଁ କେବେ ଭାବି ବି ନଥିଲି। ଆଉ ଯେମିତି ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ ଖୋଲା ମନରେ ତୁମ ଭାବନାକୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କଲ, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ହିଁ ସବୁଠୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଝିଅ। ହଁ ଅଭିଷେକ, ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ତାପରେ ଅଭିଷେକ ଆଉ ପ୍ରିୟା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନିଅନ୍ତି। ଯାହାପରେ ପ୍ରିୟା ତାର ଧମାକେଦାର ଆକ୍ଟିଂ ଫଳରେ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫେମସ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତା ସାଥିରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଘର କରିନିଏ। ଦେଖ ମା, ଆଜି ତୁମ ଝିଅ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ହିରୋଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗରିବ ନୁହେଁ ମା। ଏସବୁ ତ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ କଳାର ଫଳ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ତୁ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ରେ ମା। ସେତିକି ବେଳେ ଗରିବ ରେବତୀ ତାଙ୍କ ଗରିବ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ମନେ ପକେଇ ଆଉ ଆଜିର ଦିନକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଭାବ ସହିତ କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ସେଇ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।